Здравствуйте, дорогие люди, дорогие подписчики, дорогие друзья. Приветствую вас на канале Жить в Турции Азиз ТГ. Я хочу сегодня рассказать и показать вам, как делается в Турцию самую красивую, самую вкусную пахлаву. И перед тем, как рассказать про пахлаву, хочу обратиться всем, кто смотрит, всем, кто увидит этот ролик в YouTube. Обязательно это обращение. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и посмотрите мои ролики и поставьте лайк и поделитесь с друзьями. И посмотрите внимательно мои ролики. Там у меня есть для таджиков ролики турецкого языка на таджикском, и для русских, и для турков есть турецкий язык, но русский язык на турецком, и так можно сказать, в русском языке на турецком и турецком на русском. Вот, вы оба можете использовать и выучить русский и турецкий язык. Вот, поделитесь и поставите лайк, и мы продолжим рассказать и вам показать, как делается пахлаву в Турцию. 9 июля 2022 году состоялся мусульманский праздник Курбан-Байрам. И наша пекарня под названием Тадым готовила к празднику в городе Чанаккале в Турции традиционное турецкое лакомство пахлаву. В Турции очень популярна пахлава, и турки любят дарить ее самым дорогим гостям. И на празднике я снял для вас, ребятки, весь этот трудоемкий, но интересный процесс изготовления пахлавы. Сначала готовится слойной тест. Все это ручная сложная работа. Тесто должно быть очень тонким, и были хрустящими и вкусными. Конечно же, орешки, зернышки одно к одному, свежие, жареный и сладкий сироп. В Турции такая пахлава стоит 170 турецких лир. И мы сделали 300 листов перед праздником Курбан-Байрам. Вот, в каждой листе есть по 3 килограмма пахлаву. Конечно же, мы готовили этот 300 листов в течение недели. Каждый день по 15, по 20 листов. Каждый лист будет по 3 килограммов. Вот, чтобы, как мы говорили, чтобы на этот праздник люди покупали и подарили своим друзьям, своим родственникам, своим дорогим гостям. Вот, мы поэтому в неделю мы все это сделали, чтобы люди могли доставать эту пахлаву. Дорогие друзья, дорогие подписчики, прошу прощения за того, что я говорю через ошибки и акцентами. Так как я не русский, я, наверное, плохо говорю на русском языке. Но прошу не обращать внимания на это. Ну, сколько могу,
столько буду показать и рассказать вам, что есть в этом мире, ну, по крайней мере, в Турцию. Вот, как-то так. Надеюсь, вам мои рассказы, мои труды понравился. И если так, подпишитесь на мой канал, поставите лайк, пишите в комментариях. Я буду очень рад. Спасибо вам большое. И я сейчас буду говорить на таджикском, чтобы было понятно, что я таджик. И, конечно же, я говорю для таджиков тоже. С вами не будем долго прощаться, потому что еще через 2 дня, наверное, я буду добавить турецкий язык на русском и русском языке на турецком языке буду добавить. И поэтому я не буду с вами прощаться, ребятки. خب برادران عزیز، هموطنان گرامی قدر، چخیلی که میبینیم ما در ترکیه در شهر چنکله در یک نانبویخانه بگیم، در یک پیکرنی کار میکنیم. پیش از عید قربان برای ما заказ کردن که از همین پخلوا 300 تا لیست برای ما تیار بکنین. ما در هر روز 15-20 لیست تیار کردیم. در هر یک لیست 3 کیلو پخلوا است. 1 کیلو پخلوا 170 لیری ترکی است. 70 لیره 170 لیره است به پول ترکی. خب این هم چهارمغزی می شود، هم با پیسته می شود. خیلی خوشمزه است، خیلی خوش لذت است. با فکرم که شما در تلویزیون اینا زیاد دیدین. کسی که به ترکیه آمدگی است در ترکیه دیدگی است، مزهش چشیدگی است. بلکه در تاجیکستان کوخنی های ترکی برآمدگی است، بلکه در اونجا هم شاید باشه. خب به هر حال ما اینا تیار کرده ایم برای عید قربان، چون که در این عیدها، در عید رمضان و در عید قربان، ترک ها به زیارت خویش تبارهاشون، به زیارت پدر و مادرهاشون، به زیارت خسر و خوشتواناشون می روند و از این چیزها، از این پخلوا، از این شیرینی برای اونها هدیه میبرند. خیلی که گفتیم این هدیه قیمت است، هدیه بهترین است برای آدمای قیمت، برای آدمایی که در پیش این ملت قدر قیمت دارند. از اینها هدیه میکنند در این، یعنی روزهای عید قربان و رمضان. و به همین خاطر ما را تیار کردیم. خب خواستیم که به شما را نشان بدهیم تا اینکه شما را از این چیز خوشمزه و خوش لذت استفاده بکنین. اگر تا حال استفاده نکردین حتما استفاده بکنین. در تاجیکستان هم که حاضر کوخنی های ترکی پیدا شده است، در اونجا هم یعنی شما میتونین دسترس بکنین. خب دسترس بکنین، مزهش بفهمین چقدر خوشمزه است، چقدر خوش لذت است. ما هم کوشش میکنیم که این کار خوب به همه نازکی هاش یاد بگرفته بیایم در وطن خودمان، در تاجیکستان، در روسیه این کار را انجام بدهیم و ملت تاجیک را به این چیز خوشحال و دهانشون خوش لذت بگردانیم انشاءالله. خب برادران عزیز، در این صفحه ما، در این کانال ما که هست، نوارهای درسی هستند. درس زبان ترکی با زبان تاجیکی گذاشتیم، 10 تا درس گذاشتیم. خب اینا را تماشا بکنین، استفاده برین و درس ها را خوب گوش بکنین، به دیگران روان بکنین
یعنی همین ویدیو را تماشا کرده از طرف بالای اکران یک سلکه درس میبراید، همون را زیر کرده به درس ها رفته درس ها را تماشا بکنید و التماس میکنیم که پادپیساتسا نکرده از این کانال جدا نشین، پادپیساتسا بکنین، چون که این پادپیساتسا کردن شما یعنی ما را هوسمند میکند که زیاد چیزهای دیگر برای شما نشان بدهیم و فکرهاتون در زیر این نوارها نوشته بکنین. خداوند حافظ هر یکی ما و شما باشد. خدا حافظ.